तो भाई मैंने गोटे इम्पोर्टाट इनफॉरमेशन आज दूजी गोटे इम्पोर्टाट अनाउंसमेंट आज होला कि गोटे लोकर 100टा बापा आज प्रमाण हो गला। तो से कहीं नुह आमर आपी फ्रेंड्स क्लब रो हिमांशु जे कि डीजी ऑफिस रे काम करे। से ड्यूटी के समय करे सेटा पर कथा। से गोटे कहला कि मु गोटे बहुत बड़ छोड़ा आ देख मते ऑफिसर वर्दी देखौजी तार सी जानी कि मु ऑलरेडी एयरफोर्स रो सर्विस पाई कि सेठी ट्रेनिंग कर सारी आ से भाया चुतिया केबे भी ता जीवन में केबे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब कौन से रिटिन भी केबे क्लियर कर पार नथिबो। से फिजिकल फाइनल सिलेक्शन तो छाड़ से रिटिन भी केबे क्लियर कर पार नथिबो। तो से भाया चुतियार आज जना पड़गला कि तार केतेटा बाप अच्छा 100टा बाप। तो फास्ट कथा देख सी ए आउ गोटे वीडियो पकई मोर फोटो फोटो नहीं गुड़ाए सेयार करुच्ची। तो तार मुझे कौटी फोटो भी से गोटे थंबनेल लगेली मु पोस्ट पोस्ट बेसी करेनी कौन पे ना चुतिया मानू तांकरी भाषा भाई जवाब दिज्व। तो समस्ते टिके एंजॉय करो वीडियोटा। बर्तमान देखिपारे मु पूरा भुवनेश्वर ये अच्छी। तो एठी मो चैनल रे आपण माने जानिथिबे इनफॉर्मेटिव वीडियो दिया जाए आ केस रिलेटेड मु से चुतियार आलिगेशन जहाँ थिला एबे बाय प्रूफ मु ताको एक्सपोज करुच्ची। तो से फास्ट कथा कहला दलाल दलाल माने कौन ना ता माँ भौणी को मु नहीं केबे कोडी हाट रे बिक्री कली आ पैसा इनकम कली। तो मते गोटे कथा मु कहूची जदि तो माँ भौणी को को जगह मु नहीं रखिली कि यही जगार आनिकी भड़ा लगे देख ये तो माँ भौणी आसते भड़ा लगी तो पैसा तो मुझे रिटर्न दे देजी जी समस्या रही तू भी पैसा पाई जाइजु। तो तोर असुविधा कौन है जदि आउ पैसा दरकार कह आउ थे आसबे से मैंने आणिक आ तू ये आणिक आ ये बड़ बड़ घर सब देखुचु ना तू केबे देखी नथिबु डीजी ऑफिस रे अछु ना तो पाखे बहुत पैसा थी तो आहरी भी इच्छा थी बेसी माने केमती ये करी आगू बढ़ी तो से सब जिनस थी ना तोर इच्छा थी। तो तू जो दलाल कहलु ता माने तो माँ को केबे मु आणिकी एठी बिक्री करिछि तो माँ भौणी को बिक्री करिछि कि कौन किसी गोटे प्रूफ तो थी ना तो पाखे। तो सही कथा मुझे से हाईकोर्ट पाखे वीडियो कली कि जदि तो पाखे किसी प्रूफ अच्छी तो किसी पैसा देचु किए किसी पैसा देछि पैसार स्क्रीनशॉट नहीं कि आस मुझे ही अच्छी मत कह मत देखा ना थाना रे केस देले ग्रुप रे ये कला सी ताकू शोधुची ये ताकू ये करुच्ची एगुड़ा कौन पाई कहूँ मु तते एबे शोधुची तो भल लगुच शुणा तो तू तते मत जहाँ लगुच OSPIRB 1853 पिला तो बापा तते से लगुच मत से लगुच तते भी से लगुव कौन पाई ना तो मु कहीदेली वीडियो जे जदि तो पाखे किसी प्रूफ अच्छे आणिकी देखा जदि किसी प्रूफ नहीं तो पाखे ताहले तोर गोटे बाप नुह तोर अनेक बापा तोर शह शह बापा। तो आशा करुँची समस्ते बुझी सारी कि तो कथा कौन आउ ऑलरेडी समस्ते भी से वीडियो को बहुत मात्रा लाइक देइजंती आउ टिके लाइक दिंतु से चुतियार को एक्सपोज करा जीवो। तो मेनली मु तो ता एगेंस्ट वीडियो करिया को माने मु फास्ट कथा सी मो ना भी कही नथिला मु सेतबेले भी कहिछि से मो ना कही नथिला किंतु तार इनडायरेक्टली इंटेंशन मु जेहेतु OSPIRB मैटर रे केस करूछि मो आड़े किछि मात्रा थिला आ जने सैनिक सार थिले ताको आड़ को किछि मात्रा थिला। तो जेहेतु मो कहया कथा तू जदि दलाल जन को कहूछु तो डायरेक्टली कह ना ये दलाल बोली तू सेतबेले डायरेक्टली कहलुनी एबे कहूछु जेतबेले प्रूफ किछि तो पाखरे नाही ताले तू केतेटा बापर छुआ तू निजे कह तू केतेटा बापर छुआ तू जदि 100 बापर छुआ हे न था तू तो एमती कम कर न था या मन ताकू कही दौचु ताकू जहाँ को मन आसूची कही दौचु ये शोधीदेला सी या करदेला सी केस देदेवे केस कर अरे हराम जादा पिला तांको इच्छा कलेक्शन करिकी केस पाई पैसा दौरान एडवोकेट को मु भी गोटे पिटिशनर थी से तू जान नथिलु सेटा तोर औकात नहीं गोटे केस फाइल करने कि तोर औकात नहीं केबे हाईकोर्ट रे बसिकी करि परिबुनी पिला तांकर पेमेंट कले पिला तांकर कोर्ट को गले जो पिला तोते कहूची से पिला को पचार से पिला पेमेंट करिची ना से पिला तो कौन पाई कहूची से जो पिला रो कथा तू कहूचु जो पिला कर देची ये कर देची थाना रे केस दे देची एठी देख मु अरेस्ट ही गली एठी मु थाना रे अछि देख ले चुतिया देख
এটা থানা ଏଇଠି ମୁଁ ରହୁଛି ବୁଝିଲୁ। ତ ତୋ ପାଖରେ କେତେ ବାଳ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ତୋର ସବୁ ବାଳ ପଳେଇବ, ଏତିକି ମନେ ରଖିଥା। ମୁଁ ଆଜି ବି କହୁଛି, ତୁ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି ନାହିଁ, ଇଏ ନାହିଁ ସିଏ ନାହିଁ, ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ କେତେ ବାଳ ଅଛି ସେଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ତୋର ବି ସବୁ ବାଳ ପଳେଇବ। ସେଟା ଛାଡ଼, ମୁଁ ସେଇଟା କାହାକୁ ପର୍ସନାଲ୍ କମେଣ୍ଟ କରେନି। ମୋର ଏସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ, କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ବାଳ ଅଛି ନ ଅଛି ସେଟା ଆସିକି ବୋଧେ ତୁ ମୋର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ଦେଖିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଥର ବୋଧେ, ନା ରେ ଚୁତିଆ? ଦେଖିଥିଲୁ ଯଦି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିକି କହ, ମୋର ବୋଧେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ଦେଖିଥିଲୁ ବାଳ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ସେଦିନ ବୋଧେ ଦେଖିଲୁ, ତୋତେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଦେଖିଲା ପରେ। ଆଉ କେଉଁଠି ବାଳ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଛୁ କହ? ଦେଖିଛୁ ନା? ଆଉ କେଉଁଠି ବାଳ ଥିବ ନା? ବହୁତ ଦେଖିବାର ତୋର ଇଚ୍ଛା, ବୋଧେ ତୋର ବହୁତ ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା। ନିଜ ମାଆର କେବେ ଦେଖିଛୁ? ଯାଇକି ମାଆର ଦେଖିବୁ କେତେ ଅଛି ମୋତେ କହିବୁ। ନିଜ ଭଉଣୀର ମାଆର ଦେଖିବୁ କେତେ ଚୁଟି ଅଛି ମୋତେ କହିବୁ, ବୁଝିଲୁ। ଓକାତ ଲେସ୍ଙ୍କ ଭଳିଆ କଥା କହିବୁନି, ପ୍ରପର୍ ପଏଣ୍ଟରେ କହିବୁ। ଯଦି ଜଣକୁ ତୁ କହୁଛୁ ଏଇ କଥା, ବାଇ ପ୍ରୁଫ୍ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କର। ମୁଁ ବି କହୁଛି, ଆଉ ଯଦି ତୋ ପାଖରେ ପ୍ରୁଫ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ବାଳକୁ ଆସିକି ବକଚୁତି କରିବୁ, ଏଇଭଳିଆ ଭାଷା ଶୁଣିବୁ, ଓକାତକୁ ଆସିବୁ। ତୁ କେଉଁଠି ଅଛୁ ବି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ତୋର ଓକାତ କେତେ ବି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତୋର ଯଦି ଓକାତ ଅଛି ଗୋଟେ ବି ପ୍ରୁଫ୍ ଦେ, ଯେଉଁଠି ପିଲାଙ୍କର ପଇସା ଖାଯାଇଛି କିମ୍ବା ପିଲାଙ୍କର କିଏ ପଇସା ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ତୋତେ କ'ଣ କହିଲି, ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲୁ 3000 4000 ପିଲାଙ୍କର ପଇସା ନେଇଯାଇଛି। ଦେଖା ପଇସା କାହାଠୁ 3000 ନିଆହେଇଛି, ଦେଖା କାହାଠୁ 4000 ନିଆହେଇଛି। ଆରେ ଆମେ ଭାଇ ପିଟିସନର, ଆମେ 2015ରୁ ମୁଁ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ, 9 ଏୟାରମ୍ୟାନ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟର। ତ ଜୀବନରେ କେବେ ତୁ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ଦେଇପାରିବୁନି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତୁ ସାରା ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ବି ହେଇନଥିବୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଗ୍ରୁପ୍ ୱାଇ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ତ ତୋର ସାଇନ୍ସ ବି ନଥିବ, ତୋ ବିହେଭିଅରରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ତୁ ସାରା ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ନଥିବୁ। ଆଉ ପାଠ କ'ଣ ବାଳ ଦେଖାଉଛୁ? ତୁ ଚାକିରି କରିକି ଏବେ ଯେତିକି ପାଉଛୁ, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼େଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ସେତିକି ପାଉଛି, ବୁଝିଲୁ ଚୁତିଆ। ଲ ଉପରେ ଆମେ ଯେତିକି ନଲେଜ୍ ଅଛି, ତୁ ଶଳା ସେଇ କଟକରେ ରହିକି ବି ସେତିକି ପାଇବୁନି। ତୁ କେଉଁଠି ଅଛୁ, କ'ଣ ଅଛୁ, ସବୁ ଆମକୁ ଜଣା। ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ତୋ ବିଷୟରେ ଡାଟା ରଖିନି ନା ତୋତେ ଜାଣିନି? ତୁ କ'ଣ, ମୁଁ ତୋତେ କହିଲି, ଆଉ ଯଦି ବାଳ ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା ନିଜ ମା ଭଉଣୀର ଦେଖ, ଭଲ ଲାଗିବ, ଖୁସି ଲାଗିବ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ସ୍ପେଶିଆଲି। ଖରାପ ଭାବିବେନି କେହି, କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କୁ ଗାଳି କରିବା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିବି, ଗୋଟେ ଅତି ତଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଯିଏକି ନିଜକୁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଗଲି, ବହୁତ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ରହିଗଲି। ଭାଇ, ତୁ ସର୍ଭିସ୍ ତୋ ପାଇଁ ତୁ ପାଇଛୁ, ସେଟା ତୁ ପାଇଛୁ ସର୍ଭିସ୍, ସେଟାକୁ ଆମେ ଆସୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, ତୁ ଯେଉଁ ମୋତେ କହିଲୁ ଦଲାଲ, ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି ତୋ ମା ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ଯଦି ବିକିଛି କେଉଁଠି, ମୋତେ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେ। କିମ୍ବା କେଉଁଠୁ ଯଦି ବି କହୁଛୁ କି କେଉଁ ପଇସା କାହାଠୁ ଖାଇଛି, ସେଟା ପ୍ରୁଫ୍ ଦେ। ପ୍ରୁଫ୍ ଦେ ଭାଇ, ପ୍ରୁଫ୍ ଦେ, ପ୍ରୁଫ୍ ଦେ, କଥା କହ। ବିନା ପ୍ରୁଫ୍ରେ ଏଠି ଆସିକି ଇଏ ଶୋଧୁଛନ୍ତି, ସିଏ ତାକୁ ଶୋଧୁଛନ୍ତି। ତୋତେ ଏବେ ମୁଁ ଶୋଧୁଛି, ଆହୁରି ବି ଶୋଧି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସାର୍ ତୋର କିଛି ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ। ନହେଲେ ଯେତେବେଳେ ତୋତେ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଶୋଧିଲି, ତାପରଠୁ ମୁଁ ତୋତେ ସେଇଠି କହିଥିଲି କି ତୋ ଯଦି ଗୋଟେ ବାପର ଛୁଆ ହେଇଥିବୁ, ତେବେ ତୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ଆଉ ପ୍ରପର୍ ଦେବୁ, ଯେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଦେବୁ ଯେ ଏଇ ପିଲାଠୁ 3-4 ହଜାର ଇଏ ଖାଇଦେଇଛି, ଇଏ ୟା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଦେଖାଉଛି, ଏଇଠି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍, ଏଇଆ ହେଉଛି ତା'ର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ନମ୍ବର, ଏଇ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏଇ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି, ଏଇ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ୟାର, ଗୋଟେ ଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ତୁ ସେଟା ନ କରିକି ସୋଧା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କଲୁ। ତୁ କେତେଟା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ କର, ତୋତେ ଶଳା ମୁଁ ପୁରା ୱେଟ୍ କରିଛି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ତୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବି। ଆଉ ତୋର ଯଦି ପାଣି ଅଛି, ତୋତେ ଯେଉଁ କହୁନୁ କି ଥାନାରେ କେସ୍ ହେଇଛି, ତୁ ପୁରା ପୋଲିସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛୁ, କ'ଣଟା ମୋର ବାଳ ଉପାଡ଼ିବୁ ମୁଁ ଦେଖିବି। ତୋତେ ମୁଁ କହୁଛି, କ'ଣଟା ଦେଖି ମୁଁ ତୋର ଉପାଡ଼ିବୁ ମୁଁ ଦେଖିବି। ତୋତେ ଏଇଭଳିଆ ଭାଷାରେ ଶୋଧିଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାଷାରେ ଶୋଧିନି। ତାପରେ ଏବେ ବି ମୁଁ ତୋତେ କହୁଛି, ୟା ପରେ ବି ତୁ ଯଦି 100ଟା ବାପର ଛୁଆ ହେଇଥିବୁ, ୟା ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁ ଏମିତି ଗାଳି କରିବୁ। ଯଦି ତୁ ଗୋଟେ ବାପର ଛୁଆ ହେଇଥିବୁ, ଯେଉଁଟା ତୁ ଆଲିଗେସନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ଲଗେଇଥିଲୁ ଯେ ଦଲାଲ ପଇସା ଖାଇଦେଇଛି, ତା'ର ପ୍ରପର୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେବୁ ଯେ ଏଇ ଲୋକଠୁ ମୁଁ ପଇସା ନେଇଛି,
ଏତିକି ଟଙ୍କା ନେଇଛି ଏଇଆ କରିଛି ଆଉ ଏଇ କାମଟା କରିଛି ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଥିବି ନା ସେଇଟା ପ୍ରୁଫ୍ ଦେବୁ ଆଉ ଯଦି ଅକାତ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଯିବି ତୁ ସେଟା ଗୋଟେ 100ଟା ବାପର ଛୁଆ।